Saya bersyukur untuk hamba Tuhan yang And all the leaders, as you saw, that is standing with us in Indonesia di Hatiku. seluruh pemimpin yang juga berdiri bersama-sama dengan kami di seluruh Indonesia untuk Indonesia di And I'm so hatiku. aware that there are so many servants of God here tonight that I cannot mention your name. Please forgive me. Dan saya juga menyadari bahwa begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Tapi mohon maaf kalau saya tidak bisa sebutkan nama Bapak Ibu satu persatu. Thank you, Manado, for coming tonight. Terima kasih orang-orang Manado, engkau mau datang ke sini malam ini. And thank you also on internet for those that linked in. Terima kasih buat teman-teman yang dari internet menyaksikan via live streaming. We have seen already through the 4 cities where we have been Kami sudah melihat dari 4 kota yang kami sudah datangi that God start touching people right in their homes, wherever they are. bahwa Tuhan mulai menjamah setiap orang di rumah mereka dimanapun mereka berada. Because there is no distance in this place. Sebab di dalam roh nggak ada yang namanya jarak, Bapak Ibu. Amin semuanya. Amin. That's why tonight Sebabnya malam ini, is not only for us. malam ini bukan hanya tentang kita. When we start worshiping God here, Ketika kita mulai menyembah Tuhan tadi, it's affecting Indonesia from Aceh to Papua. penyembahan itu berdampak dari Aceh sampai Papua, saudara. Amen. Amin. Because it's spirit. Karena ini bicara tentang roh. Where the spirit is, Dan di mana roh Allah ada, there is freedom. selalu ada kemerdekaan. And where the spirit of the Lord Di is, mana ada roh Allah, God affects the spirit realm. maka Tuhan akan mendampaki alam roh di sana, saudara. Amen. Amin. I'll tell you a quick story. I didn't plan it, but let me quickly tell you. Saya mau ceritakan sebuah kisah singkat. Saya nggak rencanakan ini, tapi saya mau ceritakan buat saudara. I was in Pekanbaru, Saya ada di Pekanbaru and we had there a KKR. dan kami ngadain KKR di sana. Now, Manado know KKRs all the time. Saudara, Manado tahu yang namanya KKR. Setiap hari mungkin ada KKR di Manado, saudara. But tonight is no KKR. Tapi malam ini bukan KKR. And I'll explain to you why. I will explain to you Saya why. akan jelaskan kenapa pada saudara. And, but when I was in Pekanbaru, Tapi ketika saya di Pekanbaru, there were great, there were a lot of discussions about great riots and the closing down of the KKR and so on and so on and so on. ada yang melaporkan bahwa akan ada kerusuhan dan kemudian mereka mau batalin KKR-nya segala macam. And then the committee came to me Kemudian panitia datang ke and they saya. said, Ibu Suzette, we have to close this. Mereka bilang, Ibu Suset, kita harus hentikan ini. I said, okay, only one night more. Saya bilang, oke, 1 malam lagi aja. I got there, the KKR, Saya datang ke KKR, and the Lord spoke to me. lalu Tuhan bicara. Lord said, take the microphone Tuhan bilang, ambil mic and declare my glory dan nyatakanlah kemuliaan. in a radius of 25 kilometers. Dalam radius 25 km kemuliaan Tuhan terjadi. And so I did. Jadi saya lakukan. I took the microphone Saya ambil mic, and I said, saya katakan, in the name of di Jesus, dalam nama Yesus, I declare the glory of the Lord aku mendeklarasikan kemuliaan Tuhan tercurah from the east to the west to the south to the north dari timur ke barat, dari selatan ke utara, in a radius of 25 dalam kilometers. radius 25 km. Why God said 25 kilometers, I don't know, but I simply obeyed. Mengapa Tuhan bilang 25 km? Saya nggak tahu, saya taat aja, saudara. Tonight we actually have Freddy Dedaka with us as well. Di tengah-tengah kita ada Bapak Freddy Dedaka, saudara. He ran this nation with me for already, we started together 32 years ago. Saudara, kami mulai bersama-sama dan berlari mengelilingi negeri ini 32 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Then we were both young. Dulu kami masih muda, Sekarang sudah orang tua. But in Pekanbaru, tapi di Pekanbaru, when I said in the name of Jesus, ketika saya katakan dalam I nama declare Yesus, the glory of aku God. nyatakan kemuliaan Tuhan From the tercurah. east to the west to the south to the north, Timur ke barat, selatan ke utara, north in 25 kilometers. dalam radius 25 km. And then I said, Lord, Kemudian saya bilang, Tuhan, I've done my share. saya sudah lakukan bagian saya. Now you must do your share. Sekarang kau harus lakukan bagianmu. And I didn't hear anything else. Dan setelah itu saya nggak dengar apa-apa The lagi. KKR went on. KKR di We jalan, had great miracles. mujizat terjadi, Tremendous breakthrough in the miraculous. terobosan yang luar biasa, mujizat luar biasa terjadi. Sabar. And then afterwards, Setelah selesai, the committee came to me. panitia datang ke And saya. they said, Ibu Suzette. Mereka bilang, Ibu Suset, They said, Reverend Suzette, they said, do you know why the KKR was not closed down? tahu nggak Bu kenapa KKR-nya nggak jadi ditutup, nggak jadi I dihentikan? said, no, I don't know. Saya Tell bilang, me. saya nggak tahu kenapa. They said, because God started healing the people in their homes. Karena Tuhan mulai menyembuhkan orang-orang di rumah-rumah mereka. Orang Kristen, Muslims, orang Muslim, Buddhists, orang Buddha, people, governmental people, orang-orang biasa, orang-orang pemerintah, all kinds of people. segala jenis orang Tuhan. Healed in their homes. Tuhan sembuhkan di rumah-rumah mereka, saudara. God is God. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang sesungguhnya.
Saudara, dia tidak dibatasi oleh He's not ruang. limited to one group. Dia tidak dibatasi oleh satu kelompok orang. He's not limited to one tribe. Dia tidak dibatasi oleh satu suku. And that's why we are here Dan tonight. itu sebabnya kita ada di sini We malam are ini. here tonight Kita ada di sini malam in ini. Indonesia di hatiku. Indonesia di hatiku. Why? Kenapa? Why is it not the KKR Ibu? Mengapa ini bukan KKR, Ibu? Because when God started speaking to us about Indonesia di hatiku, it was for two purposes. Karena ketika Tuhan bicara kepada kami mengenai Indonesia di hatiku, ini mengenai dua tujuan, Bapak Ibu Saudara. Saudara, I'm very well aware of the fact that I am a foreigner. Saya sadar betul kenyataan bahwa saya adalah orang asing. Yes, I'm born South Africa, I am German. Ya, saya lahir di Afrika Selatan, saya berkewarganegaraan But if you Jerman. look in my heart, Tapi kalau sudah lihat hati saya orang Papuan. Amen. And not only that, dan bukan hanya itu, but when God started speaking to me, ketika Tuhan mulai bicara sama saya, I said to the team today, I said actually also to Padano Panji, saya katakan kepada tim, kepada Pak Daniel Panji juga when hari ini, God asked me to start to go through the land, to raise up prayer and to pray with the people, ketika Tuhan minta kepada saya untuk mulai berlari mengelilingi negeri ini, untuk mulai doa dan berdoa buat umat Tuhan, and let this be heard, dan biarkan ini diperdengarkan. I know very well Saya tahu betul that God did not take his best when he called me. bahwa Tuhan gak pilih orang yang terbaik ketika Tuhan panggil saya untuk God took the last option. Tuhan pilih pilihan terakhirnya ketika dia pilih saya. Because Indonesia belong to you. Kenapa? Karena Indonesia harusnya milik saudara. It's your inheritance. Indonesia biar bagian warisan saudara. Indonesia negara saudara. Belongs to you. Ini milik saudara. And the leaders. Dan para And the pemimpin. people. Rakyatnya. It's your people. Ini adalah It's rakyat your saudara. land. Ini tanah negeri saudara. Amen. Amin. I am just privileged Saya mendapatkan kehormatan by you, Indonesian people. oleh saudara semua orang-orang Indonesia. Because you kindly allow people like me Karena dengan sangat murah hati, saudara mengizinkan orang seperti and saya, foreigners like me seorang asing seperti saya, to join in your love for your land. untuk bersama-sama mengasihi negeri saudara. And so I thank you for that privilege. Dan saya berterima kasih untuk kehormatan But tersebut. I'm passionate about Indonesia. Saya sangat bergairah tentang I Indonesia. believe in this Saya land. mempercayai tanah negeri ini. Amen. Amin. Amen. Amin. And why do we have Indonesia di hatiku? What is this about tonight? Dan mengapa ada Indonesia di hatiku? Apa maksudnya acara ini malam ini? People, let's just be real tonight. Saudara, mari sungguh-sungguh nyata belak-belakan di hadapan With all Tuhan. respect, Dengan segala hormat. I don't want to offend anybody. Saya tidak ingin menyinggung siapapun. But on this stage, Tapi di atas mimbar tonight, malam ini, we will not mention one candidate's name. kita tidak akan menyebutkan nama satu kandidat pun. Also not one party's name. Tidak ada satu partai pun yang disebutkan This namanya. is not a political stage. Sebab mimbar ini bukan mimbar politik, Bapak But Ibu. at the same time, Tapi pada waktu yang bersamaan, I deeply respect those that are taking the responsibility and those who are candidates running for our presidential elections in our country. sesungguh menghormati mereka yang mendapatkan tanggung jawab dan mereka sedang maju menjadi baca pres dan baca wapres bagi negara kita. And we all know Kita semua tahu that on the 14th of February, when the elections are happening, it will affect 275 million people in Indonesia. bahwa di 14 Februari 2024 ketika pemilu dijalankan, maka hari itu akan berdampak kepada 275 juta orang rakyat Indonesia. From Aceh to Dari Papua, Aceh sampai from Papua, east to west, dari timur ke barat. because this is Indonesia. Mengapa? Karena inilah Indonesia. Amin semuanya. Amin. Amen. That's why Itu sebabnya when we pray, ketika kita berdoa, and I feel very, very strong about it, dan saya merasa sangat kuat tentang ini, and we will also do tonight, dan kita akan lakukan itu malam ini. we need prayer for these elections. Kita perlu berdoa untuk pemilu, saudara. We are not praying our opinion. Kita tidak sedang mendoakan pendapat pribadi For kita. me, Buat saya, I'm standing before God for Daniel chapter 2 verse 21. saya berdiri di hadapan Tuhan seperti yang dikatakan Daniel pasal 2 ayat The 21. Bible says, Alkitab katakan, He changes the times and the seasons. bahasa Inggris katakan begini, Dia yang mengubah musim dan waktu. He removes kings and raises up kings. Bahasa Inggris katakan Dia menyingkirkan para raja dan Dia mengangkat raja-raja. He gives wisdom to the wise and knowledge to those that has understanding. Dia memberikan hikmat kepada orang bijak dan memberikan pengetahuan kepada mereka yang berpengertian. And what moved my heart Dan apa yang menggerakkan hati is saya that we as God's people adalah bahwa kita sebagai umat will Tuhan, take the responsibility before Almighty God kita akan ambil tanggung jawab di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa ini to really pray untuk sungguh berdoa so that His choice and He that is God
charge. Sehingga pilihannya dan apa yang menjadi pilihan Tuhan itu yang akan menjadi pemimpin negara ini, saudara. Amen. Amen. Not my opinion, Bukan pendapat not your pribadi, opinion, bukan pendapat pribadi but saudara, God's opinion. tapi pendapatnya Tuhan. That's why we are praying. Dan itu yang kita doakan. And that is what Indonesia, the article is all about. Dan inilah Indonesia di hatiku, saudara. Tonight, Malam ini, I'm in a city saya tahu di kota ini, that has a very specific call. di kota yang memiliki panggilan yang sangat spesifik. Manado, I respect you. Manado, saya sangat menghormati saudara. But please allow me Tapi izinkan to saya speak as a daughter of the house untuk berbicara sebague putri asli negeri ini and as a daughter of dan Indonesia. sebagai putri Indonesia, Because my heart belongs to this land. karena hati saya sudah jadi miliknya I negeri fast ini. for it. Saya berpuasa untuk negeri ini, berdoa untuk I negeri humble ini, myself before God merendahkan for it. diri di hadapan Tuhan untuk negeri ini. Because I believe in this land. Oleh karena saya percaya atas negeri ini. Amen. Amin. But I like to take you tonight just for a few minutes and before we pray. Tapi saya mau membawa setiap Bapak Ibu Saudara malam hari ini beberapa menit saja sebelum kita berdoa. Because tonight is a prayer meeting. Karena malam hari ini adalah ibadah doa. It's not Marnara doa, it's Manado doa. Amen. Amin. Amen semuanya. Amin. Come on, say amen. Why? Mengapa? All afternoon I was praying in that hotel. Sepanjang sore saya berdoa di kamar hotel saya. Because the Bible tells me Karena Alkitab katakan kepada saya, in Revelations kitab Wahyu, that God talked to every church by letter. bahwa Tuhan berbicara pada setiap gereja atau jemaat He dengan said jelas. Philadelphia, Dia katakan kepada gereja and then he goes Philadelphia, church by the 7 churches. setiap gereja sampai 7 jemaat dia berbicara pada But I mereka. see Tapi saya that melihat God does exactly the same in the Bible with cities. Tuhan juga mengatakan hal yang sama kepada setiap kota. Every city has a specific destiny from God. Setiap kota memiliki destiny yang spesifik dari Tuhan. And that's exactly the point. Dan itu poinnya, saudara. Because if we don't follow the destiny of that city Karena kalau kita tidak mengikuti destiny untuk satu kota and follow the call of God for that city, dan tidak mengikuti panggilan Tuhan untuk kota tersebut, we can actually lose what God has intended for us. maka kita dapat kehilangan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Say to your neighbor, she's talking to you. Saudara bilang kiri kanan, dia ngomong tentang kamu. Amen. Amin. So please allow me tonight Jadi izinkan saya malam to ini simply speak from my heart. untuk sungguh dari hati saya. I have come into your city Saya datang ke kota saudara not as a preacher. bukan sebagai pengkhotbah. I haven't come as a guest. Saya tidak datang bahkan sebagai Don't you tamu. treat me like that. Jangan perlakukan saya seperti I have come into your city Saya datang ke as kota a saudara woman who passionately fast and pray for our land with you. sebagai seorang wanita yang dengan gairah berdoa dan berpuasa buat tanah negeri ini dengan saudara. And for that reason, Dan untuk alasan itu, allow me simply to speak from my heart. izinkan saya berbicara dari dalam hati saya. You know, we were in Bali. Saudara, kami ada di Bali. We started in Bali. Kami mulai ini di And then Bali. we went to Tasikmalaya. Setelah Bali kami ke Tasikmalaya. I tell you right now, Saya mau beritahu sekarang, we will see signs and wonders flow out of Tasikmalaya that you will not believe is possible. saudara, kita akan melihat tanda-tanda heran dan ajaib dari kota Tasikmalaya yang bahkan saudara tidak pernah pikir itu mungkin terjadi. And then we were in Bandung. Lalu kami ada di Bandung. Bandung, the city that has to birth new things. Bandung yang adalah kota yang melahirkan perkara-perkara baru. Lalu Jakarta. Why have God chosen Manado? Lalu mengapa Tuhan pilih Manado? There are many cities that ask for us. Banyak kota lain yang minta kami datang. Because you, Manado, is a key in this land. Karena Manado adalah kunci buat negeri ini. Sebentar. Yes, you are a key. You have got a specific calling from God Almighty. Ya, engkau adalah anak kunci. Engkau telah memiliki panggilan spesifik dari Tuhan yang Maha Kuasa itu. Why are you called the Bible Belt of Indonesia? Mengapa kau disebut sebagai kantong firman-Nya negara Indonesia? Forgive me tonight if I speak strong, Maafkan saya kalau saya agak keras malam but I ini. feel passionate about it. Tapi saya sangat merasa gairah yang besar Why? malam ini. Manado, is God blessing you the way He is blessing you? Mengapa Manado Tuhan memberkati saudara dengan cara Dia memberkati Because saudara? God trusts you with a destiny. Karena Tuhan sudah mempercayakan destiny-Nya buat saudara. Why do we have so many of God's people here in the city? Mengapa begitu banyak umat Tuhan di dalam kota And ini? some of you came from other cities here. Beberapa dari saudara mungkin datang dari kota-kota yang lain. What is
Apa tujuan dari kota Manado? With all respect, Dengan segala hormat. is it just to have those nice hands and to have the angel standing or the Jesus standing over the city? Apakah untuk memiliki patung tangan yang terlipat atau patung Yesus yang berdiri saja? Is it for us to say we are the people in the land and our city is a city of the gospel? Apakah kita adalah bilang, oh saya orang negeri ini dan kota kami adalah kota Injil? Allow me tonight to speak to you as a prophetess. Izinkan saya berbicara sebagai seorang nabiah kepada Bapak Ibu. Allow me tonight to speak to you what the Spirit of the Lord is saying to me about Manado. Izinkan saya berbicara kepada saudara mengenai apa yang Roh Tuhan katakan kepada saya mengenai Manado. You've got the responsibility before Almighty God to be a trumpet call to the land. Saudara memiliki tanggung jawab dari Tuhan yang Maha Kuasa itu untuk menjadi suara sangkakala yang dibunyikan bagi negeri ini. Amin. The Bible says Alkitab katakan in 1 Corinthians chapter 4 verse 8, 1 Korintus pasal 14 ayat 8. if the trumpet does not give a clear sound, who will go to war? Jika nafiri tidak mengeluarkan suara yang jelas, siapakah yang akan maju berperang? Amen. You know, Indonesia has far better preachers than me. Saudara, Indonesia bisa punya banyak pengkhotbah yang lebih baik dari saya. Why do I say that I was God's last option? Mengapa tadi saya katakan saya pilihan terakhirnya I'm a Tuhan? foreigner. Karena saya orang I'm a asing, woman. saya perempuan, I don't even speak the language properly. saya bahkan tidak bisa bicara bahasa Indonesia But dengan I'm a baik. Deborah. Tapi saya seorang I'm Deborah. calling the people. Saya sedang menyerukan panggilan But buat the power orang-orang. is not depending on Deborah. Tapi kuasanya nggak bergantung pada The Deborah power was seorang. depending on the barracks. Kuasanya bergantung pada barak-baraknya. The power was depending on the leaders. Kuasanya bergantung pada para The pemimpin. power was depending on the people. Kuasanya bergantung pada umat Tuhan. And that's why so many people and leaders are here tonight. Itu sebabnya banyak umat Tuhan dan banyak para pemimpin ada di sini malam Because ini. the spiritual war that God is calling for over our land spiritually, Karena peperangan rohani yang Tuhan sedang serukan atas negeri ini di dalam roh. the place of breakthrough that God wants this land to take, Doa terobosan yang Tuhan mau setiap umatnya di negeri ini ambil bagian. has to do with our destiny. Itu berkaitan dengan destiny And kita. what is your destiny, Manado? Dan apa destinimu, Manado? You are a city of light. Engkau adalah kota terang. You are a trumpet call. Engkau adalah seruan God sangkakala. has made you the watchman. You should be the watchman. That's why so many Christians are here. Not just to be the gospel city, but to be the watchman in our land. Tuhan telah menjadikan engkau sebagai penjaga menara. Untuk itulah engkau dipanggil. Itu sebabnya banyak orang Kristen di tanah ini, di kota ini, bukan hanya sekedar jadi Kristen, tapi jadi para penjaga yang berdoa, berjaga-jaga menara ini. So this afternoon when I prayed, the Holy Spirit immediately took me to Joel chapter 2. Jadi sore ini ketika saya berdoa, Roh Kudus dengan cepat bawa saya ke Yoel pasal 2. And in Joel chapter 2, we see the call of God, and I believe that is exactly what God is saying to you, Manado. Yoel 2 kita bisa melihat panggilan Tuhan dan saya yakin betul ini adalah panggilan Tuhan yang sama buat saudara kota Manado. This afternoon when I saw it, I wept for this city. Saudara, ketika saya melihat panggilan ini, saya meratap buat kota ini. This morning when I went walking next to the sea, I cry out before God for the city and the surrounding areas. Tadi pagi saya jalan pagi di pinggir pantai, saya menangis di hadapan Tuhan buat kota ini dan sekelilingnya. And Lord, in Jesus' name, Dan Tuhan dalam nama I Yesus, pray that they will hear what the Spirit got to say tonight. aku berdoa biar umatmu mendengar apa yang Rohmu katakan pada kami malam ini. In Jesus' name. Di dalam Help me and by James to convey it to them, Lord, to convey your heart. Please help us by your Spirit. Tolong hamba-Mu dan Pak James Tuhan untuk menyampaikan isi hatimu. Bantu kami dengan Roh-Mu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Joel chapter 2. Yoel pasal 2 And it says here, dikatakan di sini. it actually started in verse 12 already. Now therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting and weeping and with mourning. So rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful. Dimulai dari ayat 12 Yoel pasal 2. Tapi sekarang demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu, mengerang, bahasa Inggris katakan, koyakan hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih And then the setia. Lord said, maybe he will bless us.
Lalu Tuhan katakan mungkin Dia akan memberkati kita. I will not pray for the blessings of Indonesia Saudara, saya tidak akan berdoa supaya berkat tercurah atas Indonesia. because the land is blessed already. Mengapa? Karena tanah negeri ini sudah diberkati. Oh, but I weep for 275 million people Tapi saya mau berdoa buat 275 jiwa yang ada. because Indonesia Karena Indonesia is not just one group, one tribe, one area. Indonesia bukan tentang satu suku, satu kelompok orang atau satu area And saja. then God tells us what to do. Dan ketika Tuhan kasih tahu kepada kita apa yang harus lakukan, Absolutely clear. sungguh-sungguh jelas. If we really want this kind of blessing that the verse is talking and the mercy of God beforehand, the Bible tells us what to do. Kalau kita sungguh-sungguh menginginkan berkat ini, kasihnya, sayangnya, panjang sabarnya turun atas kita, Alkitab ceritakan, kasih tahu kita apa yang harus dilakukan. Verse 15 says, blow the trumpet in Zion, consecrate the fast, call the sacred assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and the nursing babes. Let the bridegroom go out from his chamber and the bride from her dressing room, and let the priest who minister to the Lord weep between the porch of the altar. Dikatakan dari ayat 15, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan rakyat, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang tua, kumpulkan anak-anak yang menyusuhkan, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamar, pengantin perempuan dari kamar tidurnya, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah. And let them say, spare your people, O God. Dan biarlah mereka berkata, sayangilah umatmu ya Tuhan. The Bible says, Alkitab katakan, blow the trumpet. tiuplah sangkakala. What trumpet? Sangkakala apa? You and I need to bring the clear sound of prayer. Saudara dan saya harus menyerukan suara doa yang terang, yang jelas. We need to bring the clear sound of the warning of God and the sound of prayer. Kita harus menyerukan suara peringatan Tuhan dan suara doa dengan jelas. And if I offend you now, I apologize. Kalau saya menyinggung saudara, saya minta maaf. But I said earlier today to the leaders, Tapi tadi pagi saya katakan kepada para pemimpin, if we don't bring the clear sound of prayer and blow the trumpet in prayer and fasting, and we have got problems after the elections, we can only blame ourselves. kalau kita tidak menyerukan suara doa yang jelas dan lantang, kita tidak menyuarakan suara sangkakala nafir itu dengan jelas dan lantang, kalau sesuatu terjadi dan itu keliru setelah pemilu, maka kita yang patut dipersalahkan. Because the Bible is clear. Karena Alkitab dengan jelas, There is no question. nggak ada pertanyaan. If my people Kalau umatku who are called by my name atasnya namaku disebut, humble themselves merendahkan diri and pray, dan berdoa. if you do that, I will do that. Kalau saudara lakukan ini, Tuhan lakukan itu. If you respond that way, I respond that way. Kalau kau melakukan jalan itu, aku akan datang If you ke jalan humble itu. yourself, Kalau kau merendahkan if diri, you blow the trumpet, kalau kau meniup if you sangkakala, ask God, kalau kau minta sama spare Tuhan, your people, O God, Tuhan sayangilah move by umatku, your power. Tuhan kuasa wujudkan, sungguh terjadi. God made the covenant with himself. Maka Tuhan berjanji kepada dirinya sendiri. God made the covenant with his word. Tuhan memiliki perjanjian dengan firman-Nya. He cannot change it. Dia nggak bisa ubah. Kalau It's a choice. dan itu adalah pilihan. Prayer is a choice. Doa adalah pilihan. Prayer is your choice. Doa adalah pilihan saudara. Amin. If my people Kalau umatku who are called by my name atasnya namaku disebut, humble themselves and pray, merendahkan diri dan berdoa, God made a covenant with himself. maka Tuhan berjanji dengan dirinya sendiri. He said, Dia katakan, I will, aku akan, I will, Aku I akan, will, aku akan, I will, aku akan, I will, aku I akan. will hear from aku akan heaven mendengar dari sorga and heal your land. dan memulihkan negeri We mereka. cannot have the healing of the land unless we do the first part. Negeri nggak mungkin dipulihkan kecuali bagian pertamanya kita lakukan. Amin. Amen, saudara. We cannot say, oh, bless the land, hallelujah, bless the land, and we don't do what the Bible says in the beginning. Saudara, kita kata, oh haleluya, berkati negeri kami, tapi kita nggak mau lakukan bagian pertama yang Alkitab What does katakan the tadi. Bible talk about here? Itu Alkitab katakan. This is very real tonight. Dengan jelas katakan demikian. When it says here, let the priest who ministers to the Lord weep between the porch and the altar, do you know what that means? Dikatakan ayat 17, biar imam pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah. Tahu nggak saudara apa maksudnya? In the Old Testament,
Perjanjian Lama, even in the New Testament, ada Perjanjian Baru. before Jesus died and rose, Sebelum Yesus mati dan bangkit, it was the custom adalah that the kebiasaan priest would go into the holies of holies to minister. bahwa imam akan melayani masuk ke ruang Maha Kudus. And while they are in the holies of holies hearing from God, Dan ketika mereka ada ruang Maha Kudus, mereka mendengar dari Tuhan. the people were standing at the porch of the temple Orang-orang akan berdiri di pelataran, and they would pray mereka akan berdoa, and they would sing mereka menyanyi, and they would pray mereka berdoa, and they would wait dan mereka to hear what the Lord said. apa yang Tuhan mau katakan. That's what we see Itu yang kita lihat. with the father of John the Baptist. Itu yang kita lihat terjadi kepada Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis. While he was there in the temple, Ketika dia ada dalam ruang Maha Kudus, serving, melayani, the angels speak to him malaikat berbicara pada dia. while the people were wondering why he was so long away. Ketika umat Tuhan di pelataran bertanya-tanya, kok dia lama sekali? What is your and my position? Saudara, posisi saudara dan saya ada di mana? Our position Posisi kita is to take the priesthood capacity adalah untuk mengambil kapasitas keimaman itu, to walk into the holies of holies with God, untuk berjalan dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan, where He invites us boldly. di mana Dia mengundang kita untuk masuk dengan penuh In keberanian. Hebrews chapter 10 He says, "Come boldly into my presence Ibrani pasal 10 dikatakan dengan penuh keberanian kita masuk ke dalam because of the hadirat blood of the Lamb." Oleh karena darah anak domba. We walk in there Berjalan in masuk ke sana, worship, dalam in penyembahan, prayer. dalam doa. We present our land. Persembahkan hidup We kita. blow the trumpet. Kita We tiup cry the sangkakala, word. berseru, We berdoa dan take that firman. priesthood capacity. Kita ambil kapasitas keimaman And kita. then we go to the porch Dan kemudian kita datang ke balai. and we act upon it. Dan kita And we bertindak move. atasnya. Kita And bergerak. we pray. Kita berdoa. And we fast. Kita And we berpuasa. Kita declare. menyatakan. Amen. Amin. But if we don't do that, Tapi kalau kita nggak lakukan itu, if we don't walk into that place kalau kita nggak berjalan masuk ke dalam of the priesthood capacity in prayer dalam kapasitas keimaman kita dalam doa, and come before the Lord kita nggak datang and ke hadapan cry out to God berseru and kepada Tuhan, declare menyatakan, and speak and berbicara, pray the word mendoakan firman, and fast berpuasa, and pray. berdoa. Spare your people, Lord. Tuhan, sayangi We want umat. that breakthrough. Kami We mempromosi stand ini. before you. Kami We menyiapkan present kami our case. We persembahkan cry for the di hadapan land. Tuhan, Spare your berdoa. people, oh God. Sayangilah umat Change Tuhan. our land. Ubah negeri Bless our kami, land. berkati negeri Protect kami. our land. Tuhan, ubah negeri kami. Then we can also not see the glory at the porch. Maka kita nggak akan juga bisa melihat kemuliaan yang mau curahkan di balai pelataran, saudara. Amen. Amin. Amen. Amen, saudara. We like the worship and that's great. Kita suka dengan penyembahan, We like itu the bagus. preaching and that's great. Kita suka khotbah, itu bagus. But what does God want? Tapi apa yang Tuhan mau? What does God want for you, Manado? Apa yang Tuhan mau dari saudara You Manado? are the city of light. Engkau adalah kota terang. You are a lighthouse. Engkau adalah mercusuar. But if you don't shine your light into the land with the authority and the priesthood God has given to you, you are not fulfilling your destiny. Tapi kalau engkau tidak memancarkan terangmu dengan penuh otoritas, dengan kuasa yang Tuhan berikan kepadamu, maka engkau tidak sedang menghidupi, menggenapi destiny Tuhan dalam hidupmu. Maybe tonight, even in this house, Mungkin bahkan di dalam rumah ini, maybe there's somebody here tonight to whom God has said, you raise a prayer. ada seorang di sini yang Tuhan katakan, kamu bangkitkan doa. On the 18th of May, Tanggal 18 Mei, I was in a meeting with Pak Daniel Panji. saya ada di sebuah ibadah bersama Pak Daniel Panji. When the Holy Spirit asked me, Ketika Roh Kudus tanya, will you go through the land? maukah engkau berpergian lari I said, Lord, sekeliling negeri ini? I'm a foreigner. Saya bilang, Tuhan, saya This orang land asing. belongs to the Indonesian people. Negeri ini punyanya orang Indonesia. I'm a Deborah. Saya seorang But we Deborah. really need the barracks. Kita sungguh perlu We baraknya. really need the Kita leaders. sungguh perlu para We really pemimpin. need the Kita Issachar. sungguh perlu anak-anak Isakar, The people of Issachar. orang-orang dari We suku need the Isakar. ribbons. We Kita need the perlu people. We need mereka. the leaders. We need Kita the people. perlu Lord, para I pemimpin. cannot do it. Rakyat. Aku nggak bisa lakukan ini, Tuhan. But you know what? Tapi tahukah saudara, I was dumb enough to believe that God could do it. saya cukup bodoh untuk meyakini Tuhan bisa lakukan. And smart enough to know I couldn't do it myself. Tapi cukup pintar untuk mengetahui saya nggak bisa That's why we are lakukan. here tonight. Itu sebabnya kita ada di sini malam hari ini. Oleh karena This saudara, is your land. adalah ini adalah negerimu. You are the trumpet callers. Saudara adalah para orang-orang yang menyerukan I nafas. want to quickly go Saya mau dengan cepat between the porch and the altar. antara pelataran dengan mesbah. That has become the secret of
of what I believe Indonesia needs. Saudara, ini adalah rahasia yang saya rasa diperlukan Indonesia. Come before God, Datang ke hadapan Tuhan. unitedly, Saudara, engkau praying, berdoa, flowing. mengalir. I hope that after tonight you have got this kind of meeting every month or every week until we have the elections. Saya berdoa abis ini saudara akan ada ibadah kayak gini, bahkan mungkin setiap minggu sampai pemilu. Because Manado is known for its KKRs and its blessing and its meetings and its ibadah and no. Saudara, Manado terkenal dengan KKR, berkat Tuhan, ibadah, semua terkenal di sini. But what about the intercession for Indonesia? Tapi bagaimana dengan syafaat buat Indonesia? What about the trumpet call? Bagaimana dengan seruan What sangkakala? about blowing the trumpet in the spirit? Bagaimana dengan meniup nafiri di dalam roh? When I went to fast and pray for Indonesia di Hajiku, Ketika saya berdoa berpuasa buat Indonesia di I hati, suddenly had a dream. tiba-tiba saya mimpi. And I woke up here and I said, oh God, what does this mean? Saya bangun dari mimpi saya bilang, Tuhan apa maksudnya? And what did the Lord say? Tuhan bilang, He said, dia bilang, purity of heart. kemurnian hati. Who will stand in my holy hill? Siapa yang boleh berdiri ke atas gunung He yang with kudus? a pure heart. Ia yang And hatinya clean murni hands. dan tangannya This is bersih. not about to see who's the most spiritual. Ini bukan tentang lihat siapa yang paling rohani, This is about who stand in the gap. tapi ini mengenai orang-orang yang mau berdiri menjadi penengah. Yeah, go ahead, clap for Beri Jesus. tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Isaiah 45 verse 11 says this. Yesaya 45:18 katakan ini. Dengan cepat saya mau ke situ. Isaiah 45 verse 11 says, Yesaya 45 ayat 11. it says this. Thus says the Lord, the Holy One of Israel and his Maker, ask me of things to come concerning my sons and concerning the work of my hands. You command me. Dalam bahasa Inggris katakan, beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Ajukanlah pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, mengenai buatan tanganku. Bahasa Inggris katakan begini saudara, berilah perintah kepadaku. It says in English, doesn't say the same in Bahasa. It's question mark. It says in English and in Hebrew it says, you command. Dalam bahasa Inggris dan Ibrani nggak ada tanda tanya di situ. Bahasa And we Inggris Ibrani command kata, God. berikan perintah kepadaku. Dapatkah kita memberi perintah kepadaku? Saudara, yes, Ya, jawabannya. we can command God. Kita dapat memberi perintah. And there's only one way we can do it, Dan cuma ada satu cara untuk melakukannya. if we pray the word of God. Kalau kita mendoakan firman Tuhan. Because the Holy Spirit Sebab Roh Kudus will confirm the word of God. selalu meneguhkan firman Tuhan. That is our authority. Itu otoritas saudara dan saya. Not our opinion, Bukan pendapat pribadi kita. not what we think. Bukan apa yang kita pikir. But when we come into that place of the altar, Tapi ketika kita sampai di mes, if we go into that place where we worship God, kalau kita sampai tempat di mana kita and we nyembah Tuhan, pray, kita berdoa, and we fast, kita berpuasa, and we hear from God, kita dengar dari and we are at the altar, dan kita ada di mes. and now we go to the porch. Sekarang kita masuk ke balai This is where the selatan, people are. di mana umat Tuhan And we ada. say come, Dan kita datang, and we datang, move, kita bergerak, and we act, kita and we bertindak, minister, kita and melayani, we cry out, kita berseru, and we release the power of kita God, melepaskan kuasa and we Tuhan, release the kita word. melepaskan firman. We can expect that God will confirm it. Kita dapat berharap Tuhan menggenapi, meneguhkan firman-Nya. Amin. But if we don't, Tapi kalau kita nggak lakukan itu, kalau kita nggak lakukan itu, we miss the opportunity. maka kita kehilangan kesempatan. Let me quickly tell you this. Dengan cepat saya I'm bilang, sorry that I come with stories now, but allow me just to do that. tapi maaf kalau saya harus bercerita, tapi When I izinkan saya bercerita. when I prepared for Indonesia di Hatiku, Ketika saya menyiapkan diri untuk Indonesia, I went and fast and pray in Wales. saya berpuasa di Wales. And I went to a place which is called the Pasca, like the Pisca Chapel. Saya ada di tempat yang namanya Pisgah Chapel. And that is where Evan Roberts moved with his great revival. Dan di sanalah tempat di mana Evan Roberts itu memulai kebangunan rohani yang terjadi di Tiny Inggris. little place. Tempat kecil. And there I was fasting and praying. Di sana saya berpuasa berdoa. And then the Holy Spirit said to me, Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, wait. tunggu. So I waited there, Saya menantikan di sana. praying. Berdoa. At 12 o'clock, Jam 12, many people came in to pray. banyak orang datang buat berdoa. In came an old
old man. Tiba-tiba datang orang tua. He could hardly walk properly. Bahkan mungkin nyaris gak bisa jalan dengan baik. Oh, but when I look into his Ketika eyes, saya lihat matanya, his eyes was shining of the Holy Spirit. matanya bersinar berkilau oleh Roh Kudus. I knew I look into the eyes of a prayer. Saya tahu saya sedang melihat matanya seorang pendoa. But he sat down, Dia duduk, and the Holy Spirit said to me, Roh Kudus bilang, ask him tanya kepada what orang itu, word he has. apa pesan yang dia miliki. So I turned to him. Jadi saya datang ke I bapak said, itu, excuse me, my brother. saya bilang, I "Misi, can Pak, see you are a saya prayer. bisa melihat bapak seorang pendoa. Your whole spirit convey that. Roh bapak Talk to jelaskan me. itu. Bilang sama What saya, word did God give kasih you? tahu saya apa pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Look saya. at me. Dia lihat saya, And suddenly, dan tiba-tiba this old man, orang tua ini, this prayer, this to me an intercessor like Moses, seorang pendoa buat saya, dia pesyafaat seperti Musa. he suddenly went down and he started weeping and weeping and weeping. Tiba-tiba dia berlutut dan dia mulai meratap dan meratap. I didn't know what to do. Saya nggak tahu apa yang harus lakukan. I look at him like, what do I do now? Saya melihat dia dan saya bilang, I saya don't harus want to ngapain? upset him. Saya nggak mau bikin dia kesel. I said, excuse me, Saya bilang, permisi. I am very sorry if Saya I minta upset maaf. you. He says, no. Oh, saya buat bapak He kesel. says, you are the ninth prophet that God sent in here with the same question. Tidak, sebab engkau nabi yang ke-9 yang Tuhan kirimkan ke sini dengan pertanyaan yang sama. I said, what question? Saya bilang, pertanyaan apa? He says, the question of the word. Pertanyaan mengenai pesan I Tuhan. said, I don't Saya understand. bilang, saya nggak He ngerti. said, God gave us a word. Dia katakan Tuhan berikan kepada setiap kita God pesan, gave us a specific promise. yaitu janji yang sangat spesifik. He says, and 3 days Dalam later, 3 hari ke depan, God sent in a prophet Tuhan akan who gave the same word. mengirimkan And nabinya. 5 weeks Dan later, kemudian 5 minggu another setelahnya, prophet. nabi berikutnya. 10 months later, 10 bulan setelahnya, another prophet. nabi yang lain. 3 years later, 3 tahun setelahnya, another prophet. nabi berikutnya, Another prophet. nabi berikutnya. And you are number 9. Saya tahu engkau orang yang 9. And he said, oh God, Saya bilang, Tuhan, I got so used to the promise aku sudah terbiasa sama janjimu. that I am not taking it that serious Sehingga anymore. aku tidak mau menganggap janjimu serius I lagi. got so used to the promise of God Aku terlalu terbiasa dengan janjimu. that I don't break and fast over it anymore. Forgive me. Sehingga aku tidak mendoakannya lagi, tidak berpuasa atasnya lagi. Menado. How many prophets has God sent to you and said you are a trumpet call? Banyak nabi yang Tuhan utus ke sini dan katakan engkaulah sang peniup sangkakala bagi Tuhan. How many prophets has God sent to you and said to you, you are a lighthouse? Berapa banyak nabi yang datang ke sini Tuhan katakan untuk katakan engkau adalah mercusuarnya Tuhan. Menado. Menado. What about the promise God has given you? Bagaimana dengan janji yang Tuhan berikan kepada You kita? are called to impact Indonesia. Engkau dipanggil untuk berdampak buat You are Indonesia. called to impact the Engkau nations. dipanggil untuk berdampak You buat are bangsa-bangsa. not here just being blessed. Engkau tidak boleh hanya tinggal manis di sini cuma You've untuk got a berkati. destiny. Sebab engkau punya destiny. Amen. Amen, Bapak. Sorry if it's too strong for you. Maaf kalau terlalu keras bersaudara. But how many more prophets was God sending here? Tapi harus berapa banyak lagi nabi yang Tuhan utus ke sini? How many more must God say? Berapa banyak lagi harus katakan? Menado. Menado. You are a city of the gospel, not just so that you can have nice kakak and plenty meetings. You are called to impact Indonesia. Engkau adalah kota Injil dan itu bukan supaya saudara memiliki kakak yang bagus, ibadah yang bagus, tapi engkau dipanggil untuk berdampak buat Indonesia. I can fall on my face and cry. Saya bisa berlutut dengan wajah saya ke tanah dan menangis. I can weep for you. Saya bisa meratap buat saudara. Because if you don't take your calling, Karena kalau kau tidak ambil panggilanmu ini, you will miss your harvest. maka engkau akan meluputkan tuaianmu. If you don't fulfill your calling, Kalau kau tidak genapi panggilanmu, you rob Indonesia. maka kau sedang merampok dari Indonesia. If you don't fulfill your calling as a trumpet call, Kalau kau tidak menggenapi panggilanmu sebagai seruan sangkakala itu,
You rob the nation. maka engkau sedang merampok dari negeri ini. Kurabashakarabasotoy. Lift your voices and pray. Lift your voices and pray. Angkat suara, mulai Stand berdoa. on your feet and raise your hands. Saudara mulai bangkit berdiri, angkat tangan saudara dan mulai berdoa di hadapan Tuhan. Help us, Lord. Help us, Lord. Tuhan, tolong kami, tolong kami. Worship team, I need you back. Pujian penyembahan dan saya tidak bisa lanjut berkhotbah. You know what? Tahukah saudara? Let's just go on our knees before God. Mari berlutut di hadapan Let's Tuhan. ask God Mari minta to Tuhan restore us back to the call of God.